Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayyuhal hadirat wal mustami'at sadaya jamaah majelis taklim rahimana wa rahimakumullah. Miring batan kaula sareng para panjenengan sadaya sami-sami ngunjugaken rasa syukur dak kehadiratipun Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat mangken ben muga-muga saterusah batan kaula sareng panjenengan sadaya tetep sami-sami kenging rahmatipun Allah Subhanahu wa taala perjukan kenging syafaat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Dalam kesempatan saat mangken boten kula badhe menjelaskan tentang panponapan sadia agi sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala dak kaboten kula sareng para panjenengan sadaya selaku orang Islam, selaku orang yang beriman dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala nalikana pagi depak dak ka swargana Allah. Muga-muga abatan kaula sareng para panjenengan sadaya takdir sedia penduduk swargana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada buaki dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ada buaki dalam ayat sifatan kaula mauski furu. Saya artaipun kurang langkong ya ibadi kabula-kabulana sengkok. Beten kaula sareng para panjenengan sadaya muga-muga ajugan tergolongan sebagai kabulana Allah Subhanahu wa taala masuk dalam panggilan Kak Dinto. Kenapa ipakon eda buaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaikum. La khaufun alaikumul yaumah. Bekna satia tak usah kabeter. Nalikana beten kaula sareng para panjenengan sadaya nalikana ngaku Islam pas ajaleun naki ka islaman beten kaula sareng para panjenengan sadaya. Nalikana abe beten kaula sareng para panjenengan sadaya ngaku iman dak ka ajunanna Allah pas ajaleun naki dak ka keimananna. Abe ka dinto ngaku sebagai orang yang takwa pas ajaleun naki ka takwaanna. La khaufun alaikumul yaumah. Tak usah kabeter iari satiyah debuna Allah ning hari kiamat kak dinto sing maksud wala antum tahzanun. Ben tak usah kau sedih. Mana bila karbatan kau sareng para panjenengan sadaya ajaleun naki aturan sibade dalam agama Islam. Makoko ate dalam keimanan ajaleun ngaki sadaya kalaben katakwaan kak dinto badan kau sareng para panjenengan sadaya tak usah kabatir boleh, tak usah sedih boleh. Polana pakun bakal kenging kanikmatan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kanikmatan arupa swarga. Dalam setong dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki riwayat daki sareng sahabat Jabir. Rasulullah ada buaki yakulu ahlul jannati fiha wa yashrabun. Urang bila ampun depak dek ka swarga nalikana masuk setong orang dak ka swarga engki sebagaimana sifat da orang taau bawas deti laju deti ngangku sifat malaikat punten pakun seanya mah orang engki sadepak na ka swarga ing pakun orang taau badeti malaikat taau badeti bidadari taau badeti jin. Jadi nalikana pakun deti orang masuk dak ka swarga engki pakun ada Engki orang nang itunya ada bila ka swarga ada Cuma ada nafita.
Sanajan sebutanna sami, sebutanna pada swarga beda gedeng. Nah, dunya beda gedeng, swarga juga beda gedeng. Swarga beda apel, dunya juga beda apel. Dunya beda delima, ning swarga juga beda delima. Dunya beda anggur, swarga juga beda anggur. Termasuk juga dedeeran beda ning alam dunya, sadayana juga beda ning swarga, bahkan alebian. Sebeda ning dunya, kak dinto ampun mesti beda ning swarga. Tapi tak mesti sebeda swarga kak dinto, tak mesti sadayana beda ning dunya. Karena apa? Perkara-perkara si haram maki ideur ning alam dunya, kak dinto bila dapat dek swarga, ampun kenging ngaki boleh tiga dia khomer, arak ning dunya ucek bak nyoba sakale karena kak dinto arupa aki rijsun, arupa aki perkara se kotor, perkara se bisa menyebabkan kemabukan. Mamabuk dek ka orang, tapi bila dapat dek ka swarga, kak dinto kenging ngaki halal laki karena ampun ning swarga kak dinto kenengan ka angkui ngoleh kanikmatan. Jadi orang-orang sebagai swarga kak dinto sami-sami ada terus juga sami-sami nginum. Wala yataghawwatuna, tapi tak kabingkeng alias tak muang hajat. Meneng itunya iki saben-saben compok kudu asadia kak dinto. Asadia kenengan pamuangan hajat. Tapi bila dapat dek swarga tak ampu ponapanya mana tak ampu buang boleh bila ampun daer iki daer. Wala yataghawwatuna, tak kudu muang hajat. Terus wala yamtakhituna, ben orang-orang bila dapat dek swarga juga wala yamtakhituna, tak kalismah, tak keluaran sesuatu dari lubang ngailong kak dintoh, tak keluaran. Jadi tak ada cari tanah orang kalismah, tak ada cari tanah orang palengan, tak ada cari tanah orang sakit bila ampun dapat dek swarga. Sadayana di dalam keadaan makmur, di dalam keadaan nyaman, di dalam keadaan sehat wal afiat. Wala yamtakhituna, tak wanapanya mana tak lebur sebutanna iki tak keluar sesuatu saya biasanya keluar kailong kak dinto. Jadi wala yabuluna, bencukan orang-orang sebagai swarga kak dinto tak aseni. Menitunya nginum aing depak sagelas sakejake ampun kaburu si aseninya. Pon apa boleh pas nginum lebih dari sagelas sajanteng misalnya. Dan kau lihat bila kari nginum cek sadiai sagelas langsung sajanteng lah sekali. Jadi kak dinto yang kita abis dari kak dinto sajam 2 jam dari kak dinto aing seinom biasana pas bakal keluar. Tapi ada tak buang hajat tak aseni tak ausengan jak saking acara boleh paritonganna. Tapi walakin ta'amuhum dzaka yusyaun. Tapi katipun apa? Menampun posa dalam pada erena cangkolanga dalam tabukna orang-orang swarga ampun posa ben kakanan, ampun posa ben minuman terus sama cuma karena kanikmatan gak dinto terus-terusan tak buambu. Katipun apa carana kangkui makosong posa na tabuk kak dinto cukup kalaban dzaka yusyaun, cukup kalaban adrab. Makan sebanyak-banyaknya pasti kibat adrab. Tapi adrab misalnya. Jadi kak dinto ampun lestare cek saking amon iyo korkase ning itunya ampun pada bayi ban seorang lestare muang hajat, lestare asene terus sama cuma. Tapi deraba kak dinto beda ben deraba orang sebeda ning itunya. Mun pas deraba orang sebeda ning itunya, pas idraba ki ka orang sebeda tianna, ampun. Takmu tabai bocor. Pon apa boleh pas tepak ka derebu abu. Aduh, ampun. Cek boleh ka orang lain ka abak tibik bayi ampun tak nyaman. Tapi deraba orang-orang sebeda ning swarga kak dinto
karashhil miski tika dia ro omma hawana dereba orang sebadai swarga tika dia ro omma minyak misik minyak kasturi padereba ro om beda ban padereba orang dunia nuni dunia anji ampon pun apa boleh pas ngakan sebanyak pebengah ampon cak ko saya derep kan aca-aca bae ampun duh ampun lenget sebada ban orang-orang sebada surga kak dinto yulhamunat tasbihah wat takbirah orang-orang sebada ning surga kak dinto dalam pikiranna selalu timbul pikiran selalu timbul ilham ka angkoi mau tasbih ka angkoi muji atas keagungan epon Allah Subhanahu wa taala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim kak dinto selalu timbul pikiran ka angkui atas bih torjukan atakbir kama yulhamunan nafasa jika dia panapanya mana jika dia pangaterona ka angkui anyaba saben-saben abad tero anyaba otomatis tero juga ka angkui maos tasbih dak ka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala ketika dinto mending itu nyadang kadang orang guna ingat si anyaba bahkan orang-orang pas tak apa ngerasa je anyaba kak dinto aropa aki kanikmatan sehingga pas tak ada syukur lah abak naik paringi kelar anyaba kak dinto pas tak ada syukur ada keajunan Allah Subhanahu wa taala je ku sini syukur si paling raja syukur si paling kenik baik kalau menyebut alhamdulillah pas deng kadang tak tombui dalam pikiran ka angkui asyukur dak keajunan Allah ketika dinto padahal nyaba sih bakal keluar batan kaula sareng para pancenan sateja keluar masuknya pernapasan saya ekalaku batan kaula sareng para pancenan sateja dalam saban arena dalam saban bektona dalam saban menit dalam saban jemma kak dinto satejana bekal diminta pertanggungjawaban epon sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban katipun apa inalikana batan kaula sareng para pancenan sateja bisa anyaba kak dinto saya bakal epenta pertanggungjawaban kama banyak bektona bisa anyaba kak dinto kalakuan si bagus tembang kalakuan si coba kak dinto jumlah satajana abak nai paringi bisa nyaba tapi lalakonna pikiranna cacana pas coba pon apa boleh pas aca se tak ikaridoi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala kak dinto bisa-bisa ada tengaki kabentuan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala gimana bi paling sakunikna mun pas abak na ampun tak bisa syukur malolo nalikana keluar masuk nanya kak dinto abak tak bisa syukur engki minimal cek guna aki keluar masuk nanya bana batan kau sareng para pancenan sateja cek guna aki ka angkui ngalakoni ka maksiat hendaka ajunan Allah Subhanahu wa taala cek guna aki ka angkui ngacaca perkara-perkara se tak ikarido sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala saterusipun hadis riwayat lagi sareng sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau kak dinto ada buaki beliau kak dinto ada buaki jak saungguna pas Rasulullah ada bu jak saungguna Allah Subhanahu wa taala si ada bu jadi kak dinto hadis qudsi hadis si aropa akidabuna Allah Subhanahu wa taala si tidak tertulis di dalam kitab suci Al-Qur'an kak dinto disebut kalaban sebutan hadis qudsi katipun apa dabuna Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi kak dinto a'dattu li'ibadiyas salihin sengkok bakalnya dia dabuna Allah dak kabulana sengkok si salih kenapa si kocak salih engki si taat dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala seneng ngalakoni kabagusan dalam kaudian nare saare terutama kak dinto dalam taat dak kaajunan Allah dalam ibadah karena kabagusan kak dinto bada si disebut salih bada si disebut muhsin. Kenapa sih kocak muhsin? Iki kak dinto. Nalikana batan kaula sareng para pancenan sateja ngalakoni kabagusan sih berkaitan kalaban orang lain.
Allah Subhanahu wa taala nya dia tidak ka orang-orang sing kasebut kadin toh. Salah satu keistimewaan yang cukup luar biasa. Mala ainun ro'at. Tak mampu ia kalaban mata. Jadi luar biasa. Mata kak dinto sampai tak mampu ka angkui ngabes dekah kanikmatan Allah. Esa dia akhirnya swarga. Isora abas tak kuat mata kangkui ngabes dari saking rajana kanikmatanna. Wala ainun wala udhunun sami'at. Ben tak mampu ikai ding kopeng. Beda orang acarita tentang kanikmatan sapa nikah. Gen caritana bayi ampun nyaman. Pas kak din toki jauh lebih nyaman itu se bisa eka carita. Dari saking nyaman nah tak mampu orang ka aku nyarita aki. Wala khatara ala qalbi basyarin. Ben tak bisa eka kartek e dalam ate. Dari saking rajana kanikmatan Allah, dari saking rajana paparinga Allah, dari saking istimewana paparinga Allah Subhanahu wa taala kak dinto sampai tak bisa eka kartek e dalam ate. Sampun kak dinto waqra'u in syi'tum ban maca abak nakapi benar Rasulullah pas kak dinto maca ada kasetong ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tak bakal tahu. Saben-saben orang, saben-saben jiwa. Deka pan-ponapan se disembunyikan yang dirahasiakan dari kanikmatan-kanikmatan se bakal iparengake sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Kanikmatan kak dinto tak bakal ika ngarte dari saking rajana, dari saking bagusah, dari saking istimewana. Tak bakal ika ngarte jelas ya. Kak dinto penjelasan saya bisa jelasaki dek ka umat, dek ka manusia. Kak dinto gunakan sabatesa kemampuan pikiran manusia kak angkui memahami. Kenyataannya jauh lebih nikmat, jauh lebih banyak, jauh lebih istimewa. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, ayyuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Jadi kak dinto keistimewaan saya esa dia sareng ajunan evan Allah Subhanahu wa taala cukup luar biasa. Bahkan dan kala mungkin pernah nyarita aki dimin tentang bodona salak setong kanikmatanna swarga kak dinto dak ka orang se angkep cek saking paling miskin na. Paling miskin na orang si masuk ke swarga kak dinto. Engki parengi karaton, parengi istana. Se istana kak dinto dibuat dari intan dan permata. Se lebar kak dinto dari kota Son'a sampai ke kota Jabiyah. Kak dinto mana bi iokor nengi Madura. Engki lebar dari Madura sampai ke Malaysia Masaki kak dinto eka andik ring sorang se paling miskin. Artinya ibadahnya guna cukup. Kak kui masuk dekah swargana Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto karatonna paski parengi belung polo ibu panglatin paski mun lalaki kak dinto pas pabinii petong polo dua bidadari. Mun amal sami sareng rajina ki baditunya kak dinto petong polo telok sareng rajina. Kenapa tak tampuruan? Tampuruan kak dinto, kineng itunya. Bila ke akhirat sobung tampuruanan boleh. Karena kak dinto, sifat-sifat katunyaan, engki beda sifat kun isambi dak kaswarga, beda juga se tak isambi. Jadi ketika dinto. Jadi dalam kaangkuing oleh kak dinto sateja nah boten kaula sareng para panjenengan sateja tak cukup mana bicoma nanti lagi ibadah. Ibadah seumur hidup boten kaula sareng para panjenengan sateja tak bakal cukup ibadah dikarcesa kaangkuing masuk dak ka swarga. Katipun apa carana supaya bisa ngaule dak ka swargana Allah Subhanahu wa taala kak dinto? Iki salena tetep ibadah kala bentoat
kaparlo rahmat ipun Allah Subhanahu wa taala, kabelesan ipun Allah Subhanahu wa taala. Saenggana kaangkuy ngoleh kabelesan Allah Subhanahu wa taala iantarana salah setengah boten kaula kudu maseneng dek ka orang lain. Kudu berbuat baik kepada sesama. Manabi boten kaula sareng para panjenengan saja lebur maseneng orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala bakal lebur kaangkuy maseneng boten kaula turjukan para panjenengan saja. Ayuhal hadirat wal mustami'at rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakonik bisa waspamator malar moga sesakonik kak dintoh bisa jadi kemanfaatan seraja muga boten kaula turjukan para panjenengan saja. Kurang lebih nanya maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.